और शहीद करबला का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह मेरे आका या हबीब अल्लाह हम हैं आपका आपसे उम्मीद है बारी जुलिया खाली हमारी पूरी हो सदा मन्ना सारी या नबी सलाम सैयदी या रसूल अल्लाह व या नूर अल्लाह नबीजी अपनार कदम मुबारक आशिके रिश्के रत दिन कोरी जियारत दिनों रात कोरी जियारत या रसूल अल्लाह तो मोदेर इबादत या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम का सलावतुल्लाह जे करबे আমার খাজা গরিব নওয়াজের অনুসরণ সে পাবে দয়াল নবীজির দর্শন মুসিবতে সে পাবে উদ্ধার
बेतार अल्लाह रो दीदार या नबी मौलाइका या रसूल सलाम का या हबीब सलाम का आ गया आखिरी जमाना मुश्किल है ईमान बचाना पर होने का है करीना हो आका शाहे मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जिसकी सजदे को मेहरा बेकाबा जो की उन बाहों की लताफत पे लाखों सलाम मुस्तफा हमाद पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम सैयदा ज़हरा ज़ारे मुर्तज़ा इब्ने खातून जन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम या हुसैन या हुसैन या शुहदाए करबला अहले नबी औलाद नबी या शेखे रसूल कर दे सब्रों के इम्तिहान सैयदना हुसैन इब्ने अली जिसकी सजदे के तलवार की छाए की नीचे उस सजदाए शहादत पे लाखों सलाम मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम गौसलाज़म इमाम तोता वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा पे लाखों सलाम बज में हिदायत पे लाखों सलाम खा जाए खाजेगान राजाए हिंदुस्तान उस माइनो दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत
शम्अ बज में हैदार गुलामन ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा शमसुद्दीन शाह चिश्ती मुहले सुन्नत हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन शाह अरबी जमियाउले मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम जिसकी कदमा की खिदमत से सर खुदाई मिली ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे या रसूल अल्लाह आप सखी आपका दरबार है गर करम कीजिए तो बेड़ा पार है ऐ खुदा के लाडले या रसूल अल्लाह ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामी ये दुरूद ये मिलाद ये उर्स मुबारक अज जाना हो कबूल या रसूल अल्लाह जब के वक़्त मदीने पर मेरे नजर जाते हो हसरत दिल की आंखों से आंसू लहरती हो या रसूल अल्लाह आपका तरका या रसूल अल्लाह आपका तरका मैं अदना गुलाम हो गुलामों से कम तक मैं गुलामों के गुलाम हो या रसूल अल्लाह अगर मैं मदीने में जाऊंगा मैं कसम खुदा की जाली पकड़ कर दिल का हर हाल सुना दूंगा हमें या रसूल अल्लाह लाइल व नहर सुबह वसम हरदम जबा से ये कहना कि मदीने के जात हजारों सलाम मदीने लाखों सलाम मदीने के जात बेहद सलाम शम्सुद्दोआ अस्सलाम बद्रुद्दोजा अस्सलाम नूरुल-हुदा अस्सलाम 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 अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका नबी जमालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका नबी जमालिका सय्यिदुल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका नबी जमालिका सय्यिदुल मुज़निबीन अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका नबी जमाल रहमतल लिल आलमीन पदसात कर मारा दर गुजार ने गुनहगार मुता मर्जगार मकरा दामाद उम्मीद अज़लत तो जाके खुद प्रमुदा ला तगना तो अंदर आदम अज जहाबा नंबरी अज जहाबा नूर ईमान नंबरी कादर कुदरत दारी पर कमाल अंतर जान तस्बियतुल जलाल वक़ुर रब्बिल हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा वक़ुर रब्बिल हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा तेरे सनाए परेशानो अगुस्त या रसूल अल्लाह हम लोग उस वजह से गिरफ्तार हुआ उसने या रसूल अल्लाह ही गुनाही करना हमारा काम है या रसूल अल्लाह ही रही देना आपका आसान है या इलाही जब तक मेरे जान रहे
या इलाही जब तक मेरे जान रहे तेरे सदके में हबीबों की कदमों में जान कुर्बान रहे और वो ये दीदे पूर्णम निकल जाए मेरा आका नजर मेरे पीर मुझसे न तो हमारा दम निकल जाए तो रब्बुल आलमीन रखने को अल्लाह तो যদি আমরা গুনাহ করে পাপ হইতে গিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমরা 90তম গরিবের উর্স মুবারক খাজা উর্স গরিবানের উর্স মুবারক পালন করার পর মাওলা অনেক বিজ্ঞ অনেক সম্মানী আছে উলামায়ে কেরাম দিলিমাত আহলে তরিকত পীর আছে গান মুহিব্বত গনি আল্লাহ ইয়া আল্লাহ অনেক মুরব্বি বাবা ছোট শিশু বে বড় বাচ্চা দেনি পর্দার মা বোন গনি আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন অনেক জিন অনেক ফেরেশতা গনি অনেক মাওলিদ গনি আপনার রহমত আল্লাহ দরবার মাওলা খাজাগের উর্স পর্ব রহমতে ভিক্ষাদের রহমতের হাত করেছি আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তো রহমত আল্লাহ দরবার মাওলা রহমতের ভিক্ষা পর্ব হাত করেছি আল্লাহ এলা গরিবের শুনতে সদকায় আমাদের হাত দিয়ে মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আপনার দয়া করে মাওলা এই মোদি মাহফিল সাহেব হাদিয়া নদী জাহিদ মাওলা ভুল টুরি ক্ষমা মাফ করে মাওলা আমাদের জানেন যে পীর নবীজি যে নবী সরওয়ার के जिसने কোদার কোদা প্রকাশ করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যে দয়াল নবীর সাহাবাত বাদে আমাদের পাপীদের মুবাইনি আল্লাহ ও রব্বুল আলামিন এমন দয়াল নবী নূরের একবারে হারাম হয়ে যায় আল্লাহ যে জিন্দা নবী হাজির নাজির রওজাতুল মুবারকে ওনার নূরি কদম মুবারকে আমাদের পকের পরিবার বর্গ দিয়ে হাদিয়া আপনাদের মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ ইয়া হুজুরপুর নূর রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে আওলাদের দরবারে আযুল মুহতরমদের দরবারে ইয়া আল্লাহ নবী পরিবারের দরবারে খাস আহলে ওয়াতে চেরাগ মাওলা আলী শরীফ মুসলিম দরবারে জগৎ में से जखतुल जन्नत को फातिमा जाकुरात दरबार कबूल कर दिया अल्लाह तुम्हारा दया कर मौला हस्ताइन करीमाइन हजरत आली मुकाम मौला वासर दरबार मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या और खास के मौला आले बचे जरा हजरत सैयदना मौला मौला ये हुसैन दरबार है शहीद में मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या अहले बैत मोहब्बत या अल्लाह अहले बैत मोहब्बत नबी औलाद रसूल में मोहब्बत हमारे दिले पैदा कर दिया अल्लाह ये अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाना जान दिया मान दिया मौला समस्त विश्व जाते ভালোবাসেন সেই সমস্ত সাহাবাদের দরবারে সমস্ত তাবিঈদের মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ দয়া করে মৌলা আবুল বাসার হযরত আদম ইসলাম মাহল আল মিসাম পর্যন্ত যত নবীর দিনের দরবার ইমান উম্মতের মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ এ রব্বুল আলামিন আমরা যা যা গরিব উস মুবারক পাইলাম খাজা বর গোলাম ওয়া খাজা সাবসিদ রহমাতুল্লাহ তাআলা মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ওনার সাথে সঙ্গী মৌলা ইয়া আল্লাহ হযরত আশিক রাসূল সাইয়েদনা হাজী নূর মোহাম্মদ সাইয়েদনা नसीब बाबा मंजूर कबूल कर अल्लाह या अल्लाह कदम दरबार शरीफ मौला मौला से मुझे सुन्नत हाजी सैयद नूर अल अरबी दरबारे और सुल्ला बाबा औलिया बाबा अलमिस दरबारे ऊपर उन्हीं चौधरी सैयद दरबार अपनी मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या रब्बुल आलमीन बांग्ला सुल्ला से साजल मुझे त्यामनी साहपरा मुझे तीसों से औलिया या अल्लाह मेजबान दरबार सूरी सो मौला या रब्बुल आलमीन बांग्लार बरपीतु का नाचे पहाड़े पर मुरुमत जतल मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह या अल्लाह तेकर मौला मुर्शिद मा काबला पीर मुझे दरबार मंजूर कबूल कर दिया अल्लाह पीर मुझे सत्याय इल्म शरीयत नूर इल्म तरीकत नूर इल्म मारिफत हकीकत नूर दा अलगता बना जा मौला या अल्लाह कल्ब आनी पे जारी कर मौला माता तके पाव पर्यंत माता जिक्र दूर दायम कायम कर दिया अल्लाह ए रब्बुल आलमीन या अल्लाह हमारे साथ मौला अनेक मुरीद हाथ से उलामाए कर हाथ से अल्लाह तरीकतर मौला मौला आशिक हाथ से अल्लाह या अल्लाह कारमने की वसुना कारमने की जातना के कौन कमने से मौला के कौन विपद से मौला के कौन भला मुसीबत अपनी बेहतर जाने दी अल्लाह या अल्लाह के तो मौला उर्स मुबारक मिलादुन महफिल मौला दुआ कबूलेर जगह ये आसानिया ये मौला ईमानिया मौला बांग्लादेश থেকে বিদেশ থেকে মৌলানার পরে দোয়া চাইছি আল্লাহ ইয়া আল্লাহ বাংলাদেশ বিদেশ থেকে অন্য জালামা গোপন করে দোয়া চাই মৌলা আপনি হাবিবের সাথে গরিব উসিলায় তাদের জায়েজ দোয়া মঞ্জুর কবুল করে দিও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আমাদের মনে অভাব আছে অটোটা দুঃখ দোষ আছে মৌলা ইয়া আল্লাহ ছেলে মিলে বিপদ আছে মৌলা চাকরি বাকরি বিপদ আছে মৌলা ইয়া আল্লাহ ওটা কর্জ হাবুডু খাইতেছে মৌলা ইয়া আল্লাহ দেখালা সমস্ত মুসিবত থেকে সমস্ত সমস্যা থেকে হাবিবের সাথে মৌলা গাড়ির মধ্যে সমাধান করে দিও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন এই মুহূর্তে মাহফিল শরীফ মৌলা যে গোপন করে শরীক হয়েছে মৌলা ইয়া আপনি বেহতর জানি আল্লাহ আপনি যা হাবিব জান আপনি বলি
জানি আল্লাহ তাদের মাওলা খেদমতগুলোকে মাওলা বুদ্ধিগুলোকে সহযোগীকে আপনি বিশেষ মন্দির কবুল গাজাদার জালি মন্দির কবুল করি আল্লাহ খাস করে মাওলা জরমাল হাজ মাওলা নূর মরকন্ডের সাহেব মাওলা ওলামায়ে কেরাম যারা তাদেরকে প্রত্যেক বছর করে খেদমত করে মাওলা ইয়া আল্লাহ তাদেরও খাওয়াদের বছর মাওলা এলা তার বড় খেদমতগুলো মন্দির কবুল করি মাওলা ইয়া রাব্বুল আলামিন আমরা তো পিতা মাতা হাওয়াতাই করতে পারি আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমাদের মধ্যে বাবা হারা মাঝে হারি আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতে তারা ভাগ্যবান ও রাব্বুল আলামিন আমাদের কাছের বাবা মা কবরে হাহাকার করে কাঁদতেছি আল্লাহ এই গরিবের উৎসবর সত্যি মাওলা ইয়া আল্লাহ আমাদের কবর হচ্ছে পিতা মাতাকে আপনি ক্ষমা মাফ করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ পিতা মাতার কবরগুলিকে মাওলা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ পিতা মাতার কবরের সাথে মাওলা ইয়া রাব্বুল আলামিন মদিনা তো রওজা পাকের যোগাযোগ নষ্ট করে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমাদের বেহেদাতে ছেলের অপমান অবতস্ত করে দিও আল্লাহ অনেক প্রকার তো আছে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ মাওলানা মুহাম্মদ আসিফ মাদুল জাজি সাহেব মাওলা উনি মাওলা আমার সাথে মাওলা অন্য ওলামাদের বড় ভাইও আমার সাথে আছে আল্লাহ ইয়া মাওলানা আছে মাওলা আল্লাহ তাহাইতে তাইবা ইয়া আল্লাহ তন্দুরস্তি জান সালামতি ঈমান আমাদের উপর নসিব করে দিও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন গরিব উসমর গরিবের থেকে খালিয়াতে বেরে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আগামীতে জানে সাত আজমতি উসমর কে দেখো কাজের মধ্যে নষ্ট করে দিও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ অনেক আর্থিকভাবে খাচ্ছে বুদ্ধি দিয়ে খাচ্ছে সহযোগিতা দিয়েছে মাওলা হাজিরা মাদুর চোখে মাওলা আপনি হাজিরা নূরের নূর মজরেগা গরিবের তাদেরকে তাদের নূরের ই হকাল করে নূরের মারে দিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ বাংলাদেশের মধ্যে রহমত করেন দান করেন ও রব্বুল আলামিন যাদের মাঝে ইমান ইসলাম পাইছে মাওলা জিনারা আমরা মুসলমান হইতে হবে মাওলা যেই বাবু ওলিদের মাওলা দরবাজা হামলাতে ভাঙচুর করতে মাওলা ইয়া আল্লাহ হকারি খানকা হকের ওলামায়ে কেরাম হামলাতে মাওলা ইহুদি নাস্তিক মুসলমান নাম দিয়ে মোট্টা দিন আপনি ধ্বংস নাস্তাবুদ করে দিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ওলিদের দরবারকে আমরা আপনার রহমত হেফাজত করেন আহলেদের আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ বাংলাদেশের রহমত করেন দান করেন আপনি যে পথে রাজি মদিনার মাহবুব প্রাণওয়ালা নবী আহলে সুন্নাত কায়েম করে দিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আজ পিতা মাতার খেদমত করে বলে দিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ পিতা মাতার খেদমত করে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ এখান থেকে মাওলা আপনার বেনামাজি মাওলা কাজারের উসমুর সদকায় পাকে পঞ্চায়েতের নামাজ বলে দিয়ে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ এরকম নামাজি মানান যে নামাজ দিদার মুস্তাফা জিয়ারত সালাতুল মিরাজ নামাজি বানা দিয়ে আল্লাহ ও রব্বুল আলামিন আমাদের জানা গুনাহ যেন সব করে তওবা দিয়ে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ না করিয়া খাজাবার মাহফিল থেকে আপনি খালিয়াতে ফিরে দেন আল্লাহ মা আল্লাযিনা আনামু আলাইহিম মিনান নাবিয়িনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন উলাইকা সারাফিকা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রিল নূরে জাতি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবি ওয়া আজওয়াজি সুন্নাত জাবেল আহলে সুন্নাত জামাত বগরদ আল মুক্তাদা কিস্তি জয়ফান সাগস্তর পুস্তি বাদর খাজা ফরারি মদদ দুনিয়া খাজা মজিদ কিস্তি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া কালামে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।